twasakilila bunyi nene bonso bana ba mwena kasai ndino ela twasakilila ni twasanka nusekelela ngamba bwane mwe ndongo la mwabeo. Alors lelo njumulo anu bwane tuikila twetu bena kasai malo aditunga detu manye bonso bwane utribikala tu soutenir tu bana wa mwena kong bana wa mwena kasai kanu humoito Tshisekedi mweno mfumu udi nzambi munu tumina bwane ditunga ja kongo di kumpala ni tu bena kasai ntonu no ambile bwane tu kibadi ba kumpala barisha kwambula mwaneto bwa bantu kwa bamona bwane ewe kimfumwe wabo bati muri tunga ja kongo bati benza semblant bantu abo kimba tunanga to chaku choka kunambila bwalwe buto nwekala bamanye bwane turi tusomba nabo tudi tuvutuja nabo kachanu malo enzeka bantu bikala bamanya mudi malo enzeka kono kadmo kujeni bantu abuto bukwa bisamba bonso kimbantu kabidi ba wewo kwangata menje bani moyo bani bionsu ye ba kwangata kutembyaza byabuto bantu abu kimba tunangata tantam bulakai utimo kusomba ni bantu batu nyoka chanana ka kuibwaluto bisamba bionsu bidu mona mujitunga ditom kabena batu supporteto internet ni wabanye kabidi malu même mulunga ilwanyi jumun mana kuno ambile bwane numanya bidum bitano bidinabi fumu bidum bitano byatoto kuibaka ukasai tono makangata mu bidum bitano bidim fumu ekala mbukeleng toenze byatoto ibaka kwetu chena chuko bchini makuno ambile to nudi ba bon kukatanga ndu kuchinsansa jinu lomba heta ilungenyi bwela imu fika enza imu monsu nudi enregistre nudi fundisha mu fika nuikala membre wa fika bana betu bwalu budi panshe bobu kubwena bwa bukele budi na bu Tshisekedi bantu bapita bunyi badi bukeba ni ye kabila ni bantu bende badi bakiba bukele ngabo naba ba mbemba ni bonso bivini banyengi badi pambele tunga ba katumbi ni ba fayulu badi bakiba bukele ngabo numanya bwane tetu nenu tudi mukantu kaluka anu tetu bala matanzambi bambila nzambi bwane nzambi walama mwaneba ni Tshisekedi mwabudi yi Felix amanye bwane nzambi kiudi jikwatisha jenda nzambi ki chenda cha Yemen Felix uri mfumu wa ditungu wewe muye kubwela kan bintu bya bangambi bandeji anga techenze nukwenze nuko kwe bankuma na kujika wewe udi muntu wa kushala mula matanzambi bukele ngwe bambu bukele kudi nzambi ne baka mere ne bakwa bwa bukimba manye na shanzambi to bantu badi bya bonna nkwa wewe uncha kwanga ta moyo kuteka kudi nzambi kudi lama bwalo badi bakukeba mbapita bunyi tu bana beno bons tu kulombela nzambi matu konsu mantundo nzambi ndombele ditunga dijima kulombele ne wewe bwalo ndimanye bwane vita ya mijima mikola
bantu abo ba muzitu na fayulu ba mana kwamba bwana ni banyanga kaje ditungadi bwana mutoka na shumu kanu na shini dollar mo bokulukwela ashukudi mabudi mito na shukwanza njila to ne benze mo monsu bwana malu aditunga anyanguka droit de l'homme ditunga di kumpala ditunga di développer mbama no kuma chinto ach bwana mwana muluba kuiba to mwana muluba kunyanga to na longolola de field mwikala ubatachani boba dibumbuka badibenza 18 ans bali batana bwana to 18 ans kato benza chinto to mwana balume ye mwenza malu mimpa muditunga kakona watu itabaka bito dibumba shaka mandama kwa bibi kana twenza bwana yebenda a échoué comme ça mandama bidi ka apechito bambembe na katumbini bafayulu bobi badibamba bwana chisakete kimbimpe kala muditalala to yeye muditalala neza maluma nene bolu tudiba manye bwana baluba mbantu badikem muluba na shaka ni franga ya buime udumona uja bimpa kwenda bende bana badiba yemukalasi bende bantu wenda view do yemushinum kwa kala umutani bisamba biko bionso mbantu be banu ba bantu abano kuba dinzambi mufuka byenda mulusolwenda nzambi mufuka mulusolwenda oui bolu sibidi benza wudu tayelo wamba de kadi aba bantu malo di benza vraiment nzambi walusi mwena kasai muntu wansongu dumekala udulongolo ni mwabo di usomba tudi baye misoku yonso kukatanga ku Kisangani ku Goma ku Kishasa ku Bakongo myaba yonso mwena kasai mufika muibaka nzubu muimpa utahelo somba bimpa kwenda ujanshima mimpa bana bakola bimpa bana bikane sante muimpa bintu byonso abya mbidi byanze bwane lelo kukala muchawo juwebe wakawini justification na shumoto ne kato njidi bwana un bantu batunanga to kimbi banga lelo to tayela kachukuma 60 to di victime muditunga jetu le peuple odu mwenza ba muipata muditunga jenda muikala réfugié muditunga jenda kay réfugié muditunga ndiko buto dans son propre pays muikala réfugié mona kasai ni malo atungulu kitomu no nande ni toni lelo malo udu santi na shibenze sambla me munda badana bakeba mbwani batwenza la bibi kibwa chinu kala bamanya video ndingenza tanga la jai tot bon stu kala bajimoka tu yekwetu tukibaka nzuba tu yekwetu tukibaka tulasa to abana ni to bakulumba tuye kwetu tuela nzembo tuye kwetu tuela njila tuela mai bidim bitanu matuka bidya kwetu bantu mbenza deja 10 jours kabeni ni nzembo to kakona mai akuno to mbushmai wo mutayela misoku yetu yonso ya mukasai milekelela bamanchi vubenzi bwana batukala mudikenga bantu batangala bantu banyema bantu tudini byonso kwetu bana betu kanu ikadi ni menji mihito kwetu kudi diama kwetu kudi or kwetu kudi cobalt kwetu kudi agriculture kwetu kudi nene calcaire bokweta ciment kwetu kudi chrome kwetu kudi fer bana betu binto ke bien bikumbana vraiment boto kudi développer kudi coltan mobu di coltan kudi ma dérivé kudi bintu ko abu non minéré mi ko abu di mo bawo non beta no coltan non bata ila mu minéré a coltan kudi bintu ko abu di mom kwetu kudi pétrole kudekes ne tout dit à peu près 300 km à frontière
na Angola kulu sokola kananga donc kubayina nuku kalambambuji kasamai kama banji to uyu mbanda to nukuchika to ka uye to nusokolwa fabuifi ni bandundu plus de 300 km un espace munena utu ni moko exploité boa matunga ditunga ja Kasai bolo tutu du bekila pine ni jitunga no kala mani bwane msambe tombulush na shile luto na shima labato kadi ditunga ja Kasai ni dikala ko bolo ebe bi benzes ya tutonje to kabitu nankoto sumona mundi bakada usengele sibona nusomba nume umona nubane to kabya ni kumbada to bimpa none to biajik nusomba ni bantu kakuina shini baswahili baba nboile to ay bangali baba nboile to bon subwabo tout pas dire trouver un kayeto on dit to eno baluba bien zabuni kukala muluba pekatu munena tout ben zabwalu kampanda budi bukala butonda bantu bons umutala malon so di chisakidi wenzelelo bons batu bayenza o do wenze de kabila mais bantu bons so nous voit batu benza de kabila mbemba mwenze de kabila kusan city balenda bumuteka vice président wenda katumbi mwenza comme gouverneur wenda nous bon voir muzitu mwenza comme premier ministre wenda mbusa nyamwisi vous ministre wa Kabila Martin Fayulu vous député muchikondo cha Kabila mwikala responsable munene mumalo a finance mu assemblée provinciale mwikala mwena Kabila kay moi je kuye mo opposition to bantu bon so matungulu ou vous ministre wa Kabila donc bon bob benza mudimu Kabila lelo chisagidi benza mudimu Kabila bi halu problème nous mona bwane eti nchilumbu chukwapo bantu kimba tunanga bana betu nunu keba mokudi suisha kudibubu achini nudi lamachisha kudibubu achini olodo nukumvuma lo ndino ambila tuye kwetu tukiba kanzubu nudi bashala nwende nulamata bantu abone to akula ba Congo tribalisme to abengi tribalisme bintu bya no bit mais ninu ikala ba victime fadi chisakedi bukelenga bujik bolu bujik na she mwenzi bin mdikumi walo kunyima kwa chisekedi nulama bolu ndino ambelele lo na she ye kamera numona nubwane chinto acha chitumunda mwa bantu ba Kongo batuka bana mbele Kasai ni chipatuka ni tu retrouver bakadi batushebeya bakaba tuipata bo chance buyetu kuma chinsansa ku kuma katanga ku tukadi tujilakana di baja duka ukebana shino finga na kukasa yawo kuiko ni nzubu kuiko ni bulele to kuini bulanda to kuimumanya muntu to jiba njojeji ja toto kufinga na kwetu kuikibaka koko tutubangile ku munkamba mwaba ututwenze bwane buku abisamba bons wa bena Kasai badiku dekese mwaba mula à peu près 600 km ne munkamba badiku il est à peu près 500 km badiku kabinda à peu près 350 à 400 km badiku kunini chumbe kwaka kunini ku loja kubonene ku kole badi à peu près à 500 km ni munkamba mais tout bon surtout moi de connecter moi bao qui moi ba wikala wa chinsanga sanga muso munene wa bena Kasai no wikala munkamba banfum beto munkamba ni bikala banfum ni bikala moi bao ni tumanya ni tubiba kila nzubumine na tumanyeto kwa mfumu kwa mustili wa bena Nigeria mfumu yabu yons muso kukatu ma ville village ka ichitukuto memanye bwane kwa mfumu kwa ni mfumu manye bwane ba notable
ba village wetu mbobwa muba manya ni batu ba petanga na ba somba ba yikil. Bien que c'est devenu une ville, bon du village nous manya un village bantu ni 30, un village ken. Kadi ba kadi bantu 1 million, 5 millions. Quand on a kabidi mushito kumanya ne nganyito. Kadi bena musoko badini chakumanya ba manyito mwabo ona shiva tubufu lako biba kanzu bwa etage mwaba ki uvumuchi mwabo toto yukuita ku kufetana ne mfumu tusomba mwaba tuyikila malua kabukulu mwabo wa ki uvumai utoto yukusuna mai bakanga musulwao ku bweja mwishi mwabula ba kuibaka beton pa muto apuna mwisha muji musulwa mai bena musoko ba chef kutimia mbali bamanye malua hatu baso bon so misoko kato ntumanya secret ya musoko bena musoko badi koko badi bamanye mutu musoko mu di développer mu di benda bi ba kama nzubu yonso bamanye na chemin pas nous fait comme ça fait déjà presque 9 ans njumu manye miaba ni mwabo waka uvu nzubu ya yeto mwaba uvu chintu kampani njumu manye memo ambile bana bayeka bakumanye tubolo ka batuba mona to tutuke bwane bamfumba kwetu ba comprendre bwana kato ntulo kwanga ta bumfumba bobo ayi kuba kubenga bumfumba bobo to tutulo bokulu ku moderniser kulongolola malaba yetu kwa pesha valeur tu bana betu bena kasai bons mutombo dikembe ku Washington mungambile bwane ujulwa kwetu bokuibaka mungambile ni bena franga bons wa bena kasai loyer ensemble bénéfique to longolo la kwetu njumuvo bidibi ntonda bikolo bandi ntangila ngeje bu 2 semaines bantu babilichana badiba enregistré 2 semaines nyoye biantonji ngamba ni kadi bol bundi ngakule buno bana betu kabena bumvwanyi nchilumbu kai mwene lukuna ujunu munu imanyine bwane bwalo ko bwenze kyanyi kuchi sansa bantu mbinjil badi benze mudi muni mfumo wa ditung mbama ni kumanya bwalo ni tuye kuchi sansa bakumona ni mfumo wa ditung bwane malo adimikala 100 jours nyoye yajik kasa katano mona nzembo mitemata katano mona sha na shadini début ya travaux to mfumu bilbi kene tumulombe la nzambi bolo malo tulibanga kudana bantu badi kumpenga kwenda kulusaka lwenda badi bakebwane mfumu kenji bwalo to mukasai badana nusukwamile to yemu bwalo nuko umona ba mu détourner ku bwalo kudi urgence campagne kugoma nene transformateur mfumu fila ordre bangata bayaka somba transformateur mais ku kasai ça fait 10 jours bana bitu ben mai ka ben nzembo Tshisekedi ujunjira lo kutenzela maluji bakai hatu to amba no nudi presse injilai to nutu mai bunyi bana badi makufu dibet kunini ku kasai bolo ko na nzembo ma hôpital tout ça nutu mai bene kuma bandu no ba kongo badi ni nzembo badi bimp wai kunene ku Kivu bantu badi bimp pinde kwetu bantu bende bafu bantu bakenga nomito injilai nalo quand je dépanner bwane bantu bikana chini maya kun c'est quoi 200 000 300 000 c'est franc ya ditum vous quand vous venez dans mes histoires hein, il faut pas venir me déranger vous comprenez je suis très poli je suis très bien éduqué mais je n'aime pas les gens qui sont déséquilibrés. Je préfère que vous puissiez aller vous faire voir. Merci beaucoup. Donc,
Monto mwele na monto mbenga tika tribalisme. Donc malu admika lantonda ajani fumo di tunga nga hiki dentro ku Washington ambi wanito walu bwa kasaya bwa nzembwa njinabo mumoi nitubwenza 100 jours ya jiki kone bwarto 100 jours c'était juste moko filane ne rythme kadimpindeo 100 jours ya mani kushika pinje bibi kene bwane bwalu bwenzeka bibi kene kwetu bwalu bwenzeka bwalu katema kwela bwalu bwenza lelo twinjila malaba katema mani malaba nikala chinto malaba wanzambi malaba kingwetu to lelo bibi kene to ele menji tu mokwenza lelo solution mifita bon ya kwela nzembo mukasai chichikwata nchingani alors njindo mbabana betu bonso non bonso no kulonda video yo njino ambile bwane chikondo nchimana kumbana kanu kadi ni bundu to binu numona ku Kinshasa binu numona ku Katanga ku Afrique du Sud ku France ku États-Unis ku Belgique ku Australie ku Canada miaba yonso ku Angola binu numona biabi tout le monde bien za kwetu tuchisamba chamalu abongo tout bena kasai tout bantu ba dikem katona bantu bani tout basukwenza bwalo tuenza malu mu mediocrité to tuenza malu bwani muntu yo swa dutanye lo ambani to bantu ambenza bwalo gouverneur wetu wa Kasai Oriental mu patula 155 millions mu makutenda mwela mu compte wa trésor public mu ambani to njingambulu shibena kwetu malu anzembo anu je pense qu'il y na résoudre déjà maweje juna président maweje jinkwela moyi mwabuji njimanye bwane netumonangana mo tukadi kumpala tuka déjà bamana ko hein donc malo to ayikila mpala ni mpala awewe mo kwenza bidu mwamba bina kwao ne biambulushi bena kasai donc moi neto Kabuye Martin un gouverneur kukadanga jinkwele moyi njimanye bwane malo sukade mana ko longolola bwane tumono mshino tuko netu yikila netu monangana soit mutu bayikila bwane soit ku kananga anyi ku Kinshasa alors je musone bwane mwana yoso mwana kasai mwabudu mwikala vuluka bwane kudifika fika mboku kuibaka kasai katoni chiko tuenze to tuni malo asatu nzubu majimi ne kumuna bimuna bintu bisatu bantu ni nzubu kukala majimi bwa kuja ne kumuna bimuna bionso abe mbwane toaje kukala to tonka yetu tudisuffire kwetu ni hatu tuenze bionso abe abina kwa kudi malo aji alamata ku malo tuenza asatwao malo tulas bolo hadi bantu basomba musoko bibikenda bana babu bayemu kalas kudi malo a l'hôpital bana babu bibikenda bayemu mu l'hôpital nego kala nani ma compagnie mikese ya transformation mbwalu bunena njimbi akula numvwa pandi ngumbuka nuhomoyi nurikana nungambulu shato bolo chindi ngenza chichinuko mbienza volontairement kono muntu dum futato njimbienza bwa
moyo ndinao bwa Kasai wetu ndimwenda Kasai ya mujim ndimanya Kasai pimp ndimanya bwane twetu basomba bela menje Kasai du ye kumpala ye kula netwanga twambile bana beto bwane non bina ne ditunga jenja Kongo ajaji somba inaji nushala kupeta ma miliard no keba mfumu yonsu mo kuteka konto tetu to ikwenze etu malu tudini mushindo tetu kwenza malu mufobo udukoko kaba nuchinisha to kanu banwambi di malu onso auto eto nationalisme tu kala bonso binto abia bintu ya mu théorie mu pratique ce que banto bobo kabeni batu supporter to badini problème wa complexe kampanda complexe a udu wenza bwane badi batane bwana abantu badumia bayonso abantu mbalonga bikolo abantu ni franc abantu badi babimpa abantu badini malu mimpa abantu mbamanya mobudi bo mbamanya katuma ku finga no banko ambile bwana bidinu to mwenda Kasai mwabo wonso uji mumanchi ndengambi bwane kabe mu supporter to babu imba ba changer mena bakebe bana bwane babita ba bwana ba vivre mwaba memba manye ne muntu ono ko mo Kasai nema ndini lomba nusengelela mwambile bwane bana betu site wetu udikoko site dina agenda nsapu.com www.n comme Norbert, S comme Samuel, P comme papa, A comme Alpha ou bien Albert, P comme www.n comme Norbert, S comme Samuel, A comme Albert, P comme papa, U comme uniforme, .com, nsapu.com. Wombwela musite mum udu yokunde kelo kulo akuna kunde kelo kudumabudi ba fondane enregistrement udu ja enregistrer mo bawo pinde udu kulu kwa nini page ba fondane faire un don udu bwela mo bawo pour option ibit womukala baba kulomba PayPal nene un compte tenende kuneko womukala PayPal udu bwela mo bawo ko ni PayPal to baba kuleje bwane et la carte ke baka banque udu tuma ba carte ka banka ulonda bidi ba funda ma ba udu tuma makote eba $50 walu membre wetu dibadi nanko malu akukasai pangu tutu filmu kasai que ce soit mu kunene kumunkamba lusakalo akananga anyi lusakalo ambujmai wewa no songo le bwana ninye lusakalo akananga ninye lusakalo ambujmai mais on dit déjà ni droit ou le pang montion sur deux fils $50 wend on dit droit ou le pang de biko ba ni bilo après ma loi mikanda tout ça mais montu mu dienza déjà membre on dit déjà ni droit automatiquement au quand le pang peut-être makuta pinda le pang ni mikanda ya l'état ni to loi pinde kuno ambila hashish kibo chintu tulombo bantu lukama ba kompal ba boile bol ban to bo nako ba di déjà garantie wala fait une fois que nous kat loi il va le to son le mabe 30 sur 50 par exemple ou 30 sur 30 ça dépendra ou calcul ka espace outrinend espace ou doa bon mais mbatu ko c'est la partie au modi lu saka campagne partie lu saka lu ko abo ka bien mo abo moto mais bien so bien ni to fika no niveau bi connecté wane aba bende baloba bibaka abende balo bibaka pa bi connecté bi lo ampinde ville moi monen e bantu ba kumpala 100 mena bona chala mu histoire wa ville wa Munkamba après moi ba Munkamba tu peux prévoir 1 million
wanzubu 1 million. Donc nzubu ni ye toni fa bwifini kabeka mwanga ni ye toni fa bwifini dimbereng. Donc parti mouvement ni kala, ce sera des grandes villes. Mon norme urbanistique. Une vision tout banga peut-être balo anima ni bachala ko continuer bwane bolo bwenza mais tout cas déjà mano kuteka bionso mu mikanda bwane bantu bachala kulo bana balo kutanyira bintu bi ba continuer. Ninji nguvulu solo bon so bi kala so makukatanga baso makuchinsasa bele menjini to malo onso ni kala mimba to na sho mo so makuchinsasa kukatanga ku Afrique du Sud mo bon so du mwekala we mwana mwene kasai somba mo bo du mwekala me boele mo fika to fesha franga yeba to kuibakila mwaba we kala manyi we kala certificat d'enregistrement manyi ni ntukwe to kukasai ntuni mwaba ki kuchinsasa to bwa mwene kasai yonso pour l'instant udwenze rero kusumbula pa kuchinsasa mweza rubuni mwela franc mombindo bakongo banu numonabo kola bwa to amba ya bwana to malu ni kala mimpa me mema njino ambile bwana chinto che chichenza ka chatisegedi wanga tubukelenga bantu abu babanga kutushipa. C'est un signal que nous avons besoin. Nous, quand nous sommes bienvenus au Congo, nous nous kebai qu'on nous kuye nous. Bama na kuto ambile. Nous nous badika kabai nous voto. Même nous comprendre ce qui boit chin du mulombo wane. To katuyi mu logique wa boto. To balekela. Ni miso ku ya butu ka mana ku bakai. Wo ni mushino ko pana lupango. Pana lupango lebe. Angatan franga yi papa bimpa mwina kuja na sha kaleji musombo match kutalala ke kuja ngomba mwikala mu trouble angatan franga yi ibakisha nzubu mwimpa wo muso na shwa etage kukasai tutukibakila nenda usomba kweba mucho ajileji mwimpa pambelu upitelu pepele no mwena kweba midim mikes nikala ho ni tout bon so uma obrigação moena kasa yons pas do feta bantu ba ko investir mu Congo o juina bu kwetu domaine mi pita bom kwetu que te di vite tout mu kasa tu di à peu près 12 millions mu kasa tu di à peu près 12 millions mu grand kasa o rumaine um potentiel kaiwa o coisa business. C'est un grand marché. Une consommation, grand marché en consommation. 12 millions ou bantu. Quand on a le monde qui est dans le Kinshasa, to, ou le fait que Kinshasa, bah, comme les gens disent, bah, fumba, dit tout ça, mais au moins bel bon, to, tu y a, ou y a kui baka. Bintu eba kui lebo. Ah, to, ou y a yen bintu eba ku Louisa. To, ou y a ku Nanjika. Wewe ya utenzele usima kukatanda to wewe ya kulubao kimwabudu kwenzele murimu to wewe ndi musu wikala ku nene lomela kichitu tuke bancho chache wewe ya kumweka wikala kundemba tangile kudibaya mona chimbulu tangile lwebo mona kamonya miabi du mwabao kabeka mwanga tane bele ku chilenga mona bele ku lubefu tane ku dekes mona ku kole ki bintu tutu ina bimbio biabi bon suba tu na bu kuneku kumputu kanu kani bundu to yayi muma miabi di bena ma investissement numa chambre de commerce yayi muto no jenza ba membre créer ima ONG créer ima bintu bikes bidimo kwanza bo no bwele mo bintu abi bo no mo shuno kone relation ni bantu abo no bambi na pini potentiel du kwetu bo ne tudini bulaba
tout une banto. C'est les deux choses, deux facteurs économiques. Kushala umocha na capital. Wewe bulaba, wewe ni bantu kushala capital kwa jiki. Tout une banto, tout une bulaba, tout keba capital. C'est un marché potentiel. Ou de mon kwenza malo bon kwetu. Tu y a un investissement yons kwetu. Bon, à un moment donné, bon, de rendre compte, bon, bivu biloko chinsan sabi. Kabi chena biloto. Bivu biloko katanga, kabi chena biloto. Ba comprendre bon, bintu yos bika biu kasai. Ni njini compagnie sud-africain ibidi. Il m'a proposé, bon, baya kwela mai, mukasai mujim, baya kwela aéroport ibidi minen. Woto wa bipemba, nous avons élargir, investir, construire vraiment aéroports internationaux. Ibiti, minen, mukasai. Bon, ndekaikala, Bruxelles Airlines, ou le directement, ou le kutuluku chinsas, ou tuluka kumbujimai, ou tuluka nanga direct. Bintu bions bien, ku Belgique, bien le mois bao. Même manji mouné, mousokon mousombe, qui quartier général ou American Airlines, la première compagnie américaine d'aviation. J'ai mon processus à kuyo yikila ni DG wa bwane, mambe bwane, hadi aéroport yenzaka kwetu, ndeka wenu ruban kumbuka, ndeka yomboka kuna kwa États-Unis directement tono ku kana kumbushmani, nuka tumu vuchitwacha. Muntu mbuku kana nga ubwela mundeka ufika kuchinsa kunini ku États-Unis. Ça sera comme ça. Mbwani tupomo iko kumalo chinsans. Ba tutumina mu Grand Kasai. Consulat aux États-Unis. Consulat wa France, consulat wa Belgique. Bon miabe minene consulat wa Afrique du Sud. Ba tutekelende mu Kasai. Mutu yiku Goma ne ku Lubumbashi. Ba tutekele mu Kasai. Ça dépend, mais tu as le nom. Ma pays, tu as le consulat, il y a beau, moi, tu m'as bon, ndekaikala ilo directement. Kukasa kaoula 1 million de diamants par mois. Franc yons. Inch'Allah, moi, tu m'as Baïba pa na diamant. Finga Jean franc, il tourne. Moi, dit ton. Mukasai. Donc, tu dis résolu vraiment pour rupture, boalo, bupota, boafich. Tane mudi bateka Tshisekedi ma bakulu kay mo ku bungila tuluto kay mo ye ku huyila kay huyila to boalo ko di Martin Fayulu una shumanya nene babu bana babu mbanganya umanye famille wendanganya sigeni mundi musukuteka nene état de droit wende wa mumushindu diye wela menja bantu bapala bantu ba beba katuna shima kuteka chana musuku kwa kule bibito ndi mwana wa Nzambi mtunge vitesse surtout kwa tule pendo mukala mai bantu kimbantu bebe banunku badu mokwangata amani to appliquer état de droit bantu abu sin Nzambi afula lusache mokwamba ni nyamato bantu mema me bantu abachije mu bachimu biko bintu bidi benza bidika bibi kumbana to donc mwana tumbiye ujwe beshe bwane mbuiji tasha kwetu eyo mbiye wetu njinkwambile bwane projet wa fika projet de mwekala u travailler bwane katu yikubwela kabidi
malo a ville ya kala to ville de mikala il existait déjà tout bamba ne tout ka ville i kala no ko kadi to angata to kangu la ville mi fia bumu di ko kananga côté wa rivière lulu yon so non ville mu fia ni kala konto bumu di ko mbujmai à peu près à 50 km vers hadu vita kabimba o vita nene vita kabimba vita lukalaba quelque part comme par lukalaba mo abao ko di espace auto enza ville munen ko kabinda la même chose en dehors wa ville wa kabinda hadu ya déjà vers le bao là-bas ko di mo aba muim o ko enza ville Chikapa c'est la même chose haka do finga la côté wa kweka kunshi kumanda ko di mo aba ni to enza ville mi fia mais pas mbelu pama ville tu dina ile leo qui ne sans tout dina wane gouvernorat ma institution assemblée provinciale ba ministre bonso tout transporter banto bobo pambelu pa ville tu yekui baka ville mo fia ville la ujika bonso bombuka mo ville wakala balo kuso mo ville mo fia pinde mo ville mo fia ki mo butu te kama condition bon bo ko lu somba mom ibikela usumba lupango tetu kibancha kuiba kilanzo zuba tutu mo ibaka mo condition ya ville kino wa ulo kaboto ke baka ka malata malama kaja ulu te kan nzubto muntio sudulu kuso mo ville mo fia ibikela abwele mo monene mo fika ikala mo condition ya urbanisation itudinaye progressivement tu angata bantu kakesa todo mundo de ville ya kala yonso il faut tu angata pili tu banga projet mu pia mpi waku réhabiliter ville ya kala tout détruire miaba yonso tu longolo la bon pinde ku bangu la ville mu pia c'est comme ça que ça se fait muma tungo surtout basomba c'est comme ça ba bende ba étendre ville ya kala ino bende ba bukula bintu ya kala bende ba longo parce que canalisation est bien subikadi impossible quand on dépenser franc ya bon beaucoup dépenser beaucoup longo la ville wa kala au lok banga ville mu fia mpeto donc moi le truc quoi bon plus à moi de tungele ka ko na confusion to jumuno ambele bwana njine problème ni site wanywa le Congo est à nous njin travailler à partir njine problème mu compte wanywa le Congo est à nous moi ne to kajombo au Congo ntumu publier nini vidéo wenda kampanda vidéo na ko kajombo mumu mwenza claim c'est-à-dire mumu mon funda kudibena YouTube et YouTube mwela ma donc mon lock compte mon bintu campagne bidika me permettre de travailler normalement to. Alors je suis en train de travailler à partir de site wany mofia nene chaîne wany mofia mu benga TV binu no mona mu le Congo est à nous ndinga ngata bijamu benga TV mbia ko lelo ngata pindeo mbiele mo le Congo est à nous les jours suivants c'est ça que j'ai fait quand on a confusion na shumoto bibi kenyela non bon non don de mu benga TV c'est la chaîne mo bon mu kala ngenza ma vidéo en direct amo mu chela ngenza en direct to ndine possible ko en direct mais bibi kala bibi mpinga j'ai message campagne indi mo ko nous expliquer to. Donc pour l'instant, tu dis le tourne pour le 19. Et quand le 19, Mokumbana, ni Ngenza Mouchido, même Kouchikjeboalo. Mais ça va prendre 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Donc, j'habitue à une chaîne où tu vois les Moubenga TV. Nous, quand nous avons le Congo est à nous, en différé. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Badini mobi ni Félix Tshisekedi
kadi nzambi udu ba confondre eyo nzambi udu ba confondre anuwe musambila kwano wamba nzambi udu ba confondre mukanato malo munyuma tetu bantu bikala bamanya nzambi kuna nuwamba bwana kabya kwenza to bibikene usambila bwana nzambi udu bwana invoquez-moi je vous répondrai we mulomba nzambi mwambile nzambi bwana bantu bose balwangisha Tshisekedi vite yabu yonsu ikala sans effet di badi nzambi dumvo mwadi webu dumvo kulombo kweba kadwe mwamba mukale na nibikala sans effet non awdu mwamba wewe nkaiba nzambi wetu nzambi lumokwenza malo so calmement bwachin tu ke banu bwana tumulomba parce que utuke bwana tuleje bwana tubikala tout dépendre nenda sinon moi budi mwikala nzambi simai bwana Tshisekedi une besoin de protection Tshisekedi bantu bamuluisha il faut mumbusha bantu bonso mumanyi malo kabo biobi kwenze kamutu tetu baswa mom bikene tumwambile ji nzambi wanyi tuli bantu tufuile lusa Tshisekedi mfumu waje tungotu mutufesha mulama mukuba mwepule kunjuni vite yonso mwen lukuna jabulu lama ditungna kong lama bantu bonso mujitalala ni bantu bonso bakeba lutato dikenga jabene kongo zambi wetu baimanyina uba unyanka jimidimu ya buyonso we mulo manzambi na kwa bidi facile elemenje bwane malu atribaikile lelo nuko admikala malo mushimukola ndinge insiste bana bons ba mwena kasai admikala kolezi ku kipush ku likasi ku kasumbalesa ku Lubumbashi ku Kanyama ku Kamina ku Kalemi non bons que ba $50 boela mu usaku.com difundisha ufuta makutaiba wikala bimba ni mpeta représentant wa fika au courant de la semaine prochaine ku Lubumbashi bon subikala Muzambi bikala mu Katanga notuma makuteno onso ku dimwaneto o Katanga ni muntu wansongo tudi déjà mon processus na kwa bwana tukeba mshindo kwenza ni kuchinsansa la même chose le manzana tosa ke lumane tumbi tosa ke lo bon kuchinsansa ni kukala muntu ku Katanga ni kukala muntu bas kuteka bantu bidu mwa babwane ba benza mujimo ku recevoir franga yonso ni ba enregistrer bantu mu site wetu bwana shomu kale Katanga kale maini kweto bwana budiko nitenza bwana bantu bali ku Kongo ku Kasai no ku Katanga ni ku Kinshasa bali kale ni mamwa ya kwenza nzubu ya mine naito nini kale nzubu ya mishajila ne mikala mimpe yani ubole be kumbele kweba ne mukajini bana be musomba sans problème katona baso bwana mikala basomba kwa ba benda to bidibi tusama kumoi bikola bidibi leje bwana kweto kwa ne espoir to baso kupinga ko espoir wewe mupingana nitukala ba bunyi alors bunyi mbulopo non ba bunyi malo ya shintuluka nzembo idibwele kwetu chene musubwana tutamba kukala tufichidiba de to muiki to amanyi kundambila malo anvu nao nono angatai ano binji jimbie bino tumina ibana betu bons badi kwa Afrique du Sud njummanyi bo nudi ba bunyi kwa Afrique du Sud nudi deja ne muntu ulumikala ujokipe ni malo Afrika jina jenda Gustave Chibango Gustave dikuwa konene ko Johannesburg ulumikala njijenge da ku kufeta Gustave ne kumu tumina $50 web
tubikila tumone mshuna tatu kuleja chidi mokwenza mu Europe tudini mwaneto Léon Chiyombo uduku Grande-Bretagne wo mweka njishinga ja kutuma franga kuyukumbana kubwele musiti to twambila bwana tukuteka en contact nenda ye ya kuleja chidi mokwenza nzambi wakulu ikala netu bonso tufetangana tuyikila mu matuku achilwalwa twasakijila. Ndugu yangu Amani, asante sana. Mimi naona nini unasema unafanya bien sana ku encourage watu kukaza ya maendeleo. Mungu akubariki. Asante sana. Mimi naona nini yako na tubakie bote fasi moya. Na mimi najua sema mambo ya kuko bantu bio na uliza. Oui, c'est la fin. Je suis déjà à la fin. À $50 moi pour déposer pour être membre wa FICA. Ou musukula membre wa FICA. Musukula membre wa FICA, il faut déposer $50. Ou comme il faut $50 quand on est tout considéré comme membre ou tout ne ko quand droit kuveta mwaba ko tout. Bon le miaba idi kweto to kiba de bikala to ifeta ko de nene ban fumbol to projet ya ko développer wo musu ko feta le fangu le bodu le feta lo mushindo ep nui baka nzubwe bo mushindo ep kadi ko kala mwaba wikala uzubwele ngo sangala cité mujima nzubu mimpa ya mishindo mimana ku mi dilongas ne bibala bibeba bia bina na bia muntu mashini ya bida banda mashini ya bida kweka byoso abebi na nguni biyenze kanu ni benefika donc wo mukala njinga da kala neto loko ubwela mu site weto site udibantu bonso bamana kumanya site nyeye undi no funjila kabidi baba dibatu London pinjeo en direct site nyeye wo mubwela mu site yaku Koulou à droite là où il y a enregistrement, cliquez là-bas. Voilà. Evari Jess dit si vous pouvez nous donner le programme de diffusion en direct. Ok. Je fais en français à 13h, heure du Texas, et à 22h en Chiluba, heure du Texas. C'est ça les deux diffusions que j'ai. Si vous avez le temps, si vous êtes intéressé à écouter en français, je vais faire à 13h demain. Demain, ce sera dimanche, ce sera un peu difficile à 13h. Je peux me battre pour que à 14h je sois là. Donc c'est 20h heure de Paris, quelque chose comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous avoir en direct. Toi, c'est que nous bon sur le Londres en direct. En ataï vidéo, tant à la jaille, tout le monde a eu
ne ki mushindo tu mo kwenza ba tu kwambulisha